Guys, good evening for today's video. Nana po tayo parcel guys. Nga niabot karon ug ato ning unboxing. Mauni nga parcel guys. Oh. Kuha siya guys, gikan para na siya sa motor. Okay, let's go guys. Let's go. Okay, ito na siya guys. Ako na ibutang yung camera kay hindi ko makontrol yung ano. Okay, ito na guys, gikan sa from Shopee. So, ato ni testingan og legit ba kini. Okay, ito na guys. Ito na. 12 volts digital battery tester. So, i-unboxing nato natin guys para atong matestingan. Okay guys, dili ko kabalo mo abri guys. Saon man ako ni guys. Ito na guys, ito na. Sana legit to guys. Okay, manual guys. And this is the unit. Okay guys, ato nang testingan kini sa outlet or sa battery kung mugana ba kini siya. Okay guys, ato kini testingan sa usa ka battery nga Motolite 12 volts. Ito na guys. Motolite na siya guys. Full charge. So, ay testing kung legit ba or how it works. Okay guys. Ito na siya guys. So, we're testing to how to work this. Okay guys. Wait. Okay, pasensya lang guys Okay, let's go. Okay guys, legit. Work na work. Thank you for watching.